मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमद फ़ातेह के बोलम 42 के पार्ट 5 में खुश आमदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं शहंशाह और ओरहान कुस्तुनतुनिया में भाग रहे होते हैं। इसी लम्हे जंसीरी उन तक जा पहुंचते हैं और एक जंसीरी का छोड़ा हुआ तीर ओरहान को जा लगता है। अपनी जान खतरे में देखकर ओरहान शहंशाह को धक्का देकर जंसीरी सिपाहियों के आगे फेंक देता है और खुद वहां से भाग जाता है। जंसीरी सिपाही आगे बढ़कर शहंशाह को दबोच लेते हैं और कुछ ओरहान और उसके साथी के पीछे भाग पड़ते हैं। एक जंसीरी सिपाही शहंशाह से कहता है, हरकत ना करना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वह आपस में बात करते हुए कहते हैं, इसके कपड़े देखो, यकीनन ये कोई अहम आदमी होगा, ये शहंशाह हो सकता है। सिपाहियों की बातें सुनकर शहंशाह कहता है, देखो मैं तुम्हें बहुत सोना दे सकता हूँ, मुझे जाने दो, तुमने मुझे नहीं देखा और मैंने तुम्हें नहीं देखा। जवाबन जंसीरी सिपाही कहता है, हमने तुम्हें बात करने की इजाजत कब दी, जल्दी से उठो, हम तुम्हें दुनिया के बादशाह महमद खान के पास ले जाएंगे, उठो। ये कहते साथ ही वो शहंशाह को उठाते हैं तो शहंशाह चीखते हुए कहता है, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। मगर जंसीरी सिपाही उसकी एक नहीं सुनते और उसे दबोचकर वहां से ले जाते हैं। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया की गलियों और बाजारों में शदीद लड़ाई जारी होती है। सुल्तान अपने आसपास मौजूद बजंतीनी सिपाहियों को काटते ही चले जाते हैं। बजंतीनी सिपाहियों के खात्मे के साथ ही अली साहब अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और खुश होते हुए कहते हैं, शहर की तमाम गलियां महफूज हैं, सुल्तान काफिर कुस्तुनतिनोस भी मिल गया है। सुल्तान पूछते हैं, क्या वो जिंदा है? जवाबन अली भी कहते हैं, हाँ वो जिंदा है। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, इस बात को यकीनी बनाएं कि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे, कुस्तुनतिनोस को जल्दी से मेरे पास ले आओ। सुल्तान का हुक्म मिलते ही अलपरेन सिपाहियों के साथ वहां से चला जाता है। फिर सुल्तान कहते हैं, हम तकरीबन फतह हासिल कर चुके हैं। सुल्तान की बात सुनकर अली बेबी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उधर हसन की तरफ से लगाया गया परचम मसलसल लहरा रहा होता है। सल्तोक हसन हसन पुकारते हुए हसन को तलाश कर रहा होता है। इसी लम्हे उसकी नजर तीरों से छलनी हसन पे पड़ती है। हसन की हालत देखकर सल्तोक भागता हुआ उसके पास जाता है और उसे आवाजें देता हुआ सीधा करता है, मगर हसन बेजान होता है। ये देखकर सल्तोक पे गम के बादल टूट पड़ते हैं और वो ज़ारो की तार रोने लग जाता है। फिर उसे प्यार करते हुए कहता है, तुमने क्या किया मेरे बहादुर। ये कहते साथ ही वो हसन को जमीन पर लिटा देता है। मजीद कहता है, क्या तुमने वो वादा निभाया जो तुमने अपने भाई से किया था? हसन, उन्होंने ये तुम्हारे साथ क्या किया? आंखें खोलो मेरे बहादुर, आंखें खोलो मेरे शेर, तुमने ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त किया? ये कहते साथ ही सल्तोक चीखें मार मार कर रोने लग जाता है। फिर आसमान की जानिब देखते हुए कहता है, मेरे अल्लाह, तुमने इसे इसलिए लिया क्योंकि तुम इससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, है ना? अब हम क्या करेंगे? हमने तुम्हारे साथ मिलकर कितना कुछ करना था हसन, हमने मिलकर कितने ही किले फतह करने थे मेरे बहादुर। दूसरी तरफ जंसीरी सिपाही शहंशाह को गलियों से लेते हुए उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां सुल्तान और उनके रुफका मौजूद होते हैं। शहंशाह को सुल्तान के सामने घुटनों के बल बिठा दिया जाता है। वजीर, मुशीर, पाशा, सिपाही सब के सब सफ बसफ खड़े होते हैं। सुल्तान के हुक्म पर सिपाही शहंशाह को खड़ा कर देते हैं और सुल्तान आगे बढ़कर उससे कहते हैं, अपना सर उठाओ शहंशाह, जंग की किस्मत में शिकस्त भी होती है। शहंशाह, तुमने अपने शहर का दिफा किया, यकीनन तुम बहादुरी से लड़े, मैं सिर्फ इस बात के लिए तुम्हारा एहतराम कर सकता हूँ। जवाबन शहंशाह कहता है, तुम हक बजानिब थे महमद, तुम जीत गए, सब खत्म हो गया है, मैं भी खत्म हो गया हूँ। अच्छा तो अब तुम मेरा क्या करोगे? सुल्तान कहते हैं, मेरी बैत कर लो, मेरी बैत कर लो और उस्मानियों के मातहत मोरिया के तख्त पर खुद मुख्तारी से बैठो, महसूलात अदा करो और सुकून तलाश करो, तुम्हारी हिफाजत मेरे जिम्मे है, या फिर इस्लाम की अजमत व कमाल को कबूल करके मुसलमान हो जाओ, फिर आज़ादी से जियो, फैसला तुम्हारा है। जवाबन शहंशाह कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया, रूम के आखिरी शहंशाह के तौर पर मैं मरने को तरजीह दूंगा। इस पर सुल्तान कहते हैं, चूंकि तुम अपने आबाओ अजदाद से विरासत में मिली बहादुरी की रवायत की पैरवी करते हुए तलवार से मरना चाहते हो, तो हमारा भी फर्ज है कि हम अपने आबाओ अजदाद की जानिब से मिलने वाली मीरास सिपाहियाना रवायत पर अमल करते हुए मैदान में तुमसे पंजा आजमाई करें। ये कहते साथ ही सुल्तान खुद उतार कर शहंशाह के मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। शहंशाह पलटकर कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर चारों अतराफ में लहराने वाले उस्मानी झंडू को देखता है, फिर जंसीरी सिपाही की तरफ से पेश की जाने वाली तलवार को थाम लेता है। सुल्तान कहते हैं, मैं तुम्हें बाइज्जत मौत का वादा देता हूँ कुस्तुनतिनोस। जवाबन कुस्तुनतिनोस कहता है, मुझे नहीं मालूम कि मैं मर जाऊंगा महमद, लेकिन मैं भी एक मुअज़्ज़ज़ तुर्क हुक्मरान से लड़ूंगा। ये कहते साथ ही वो सुल्तान पे हमलावर हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर जबरदस्त और तापड़ तोड़ हमले करते हैं, मगर सुल्तान पे दर पे वार करके उसके हाथ से तलवार गिरा देते हैं और अगले ही लम्हे अपनी तलवार उसके पेट में घूम देते हैं। सुल्तान तलवार खींचकर बाहर निकालते हैं और आगे बढ़कर कुस्तुनतिनोस को अपने सहारे खड़ा कर लेते हैं। फिर कहते हैं, तुम हार गए कुस्तुनतिनोस, तुम हार गए। ये कहते साथ ही सुल्तान उसके आगे से हट जाते हैं और वो औंधे मुंह जमीन पे जा गिरता है। रूम के आखिरी शहंशाह कुस्तुनतिनोस के गिरते साथ ही कुस्तुनतुनिया हमेशा के लिए मुसलमानों का हो जाता है। सुल्तान आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ये एक बहादुर दुश्मन था, इसे उसूल के मुताबिक दफन किया जाए। ये कहते साथ ही सुल्तान वहां से आगे बढ़ जाते हैं। सुल्तान के आगे बढ़ते साथ ही पूरा कुस्तुनतुनिया सुल्तान महमद जिंदाबाद, सुल्तान महमद जिंदाबाद के नारों से गूंज उठता है। नारे लगाने वालों में आखिरी हमले की मुखालफत करने वाला जंदारली भी शामिल होता है। सुल्तान के सिपाही अदब और एहतराम के साथ कुस्तुनतिनोस की लाश को उठाकर वहां से ले जाते हैं। अगले मंजर में हम देखते हैं
ہیں کہ سلطان کے سپاہی پورے قسطنطنیہ میں عثمانی جھنڈے لہرا رہے ہوتے ہیں۔ بازنطینی جھنڈے اور نشانیوں کو زمین بوس کیا جا رہا ہوتا ہے۔ نوترس گرفتار ہونے والے بازنطینیوں کے ساتھ ایک طرف موجود ہوتا ہے اور بے بسی کے عالم میں اپنے جھنڈے کو گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ محل کے اندر سے بھی کفار کی نشانیوں کو مٹایا جا رہا ہوتا ہے۔ محل کو عثمانی جھنڈوں اور اسلامی نشانیوں سے سجایا جا رہا ہوتا ہے۔ بلندی پر موجود جانسیری سپاہی جھنڈے لہراتے ہوئے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ نوترس غصے، بے بسی اور دکھ کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مرکزی کمرے سے بھی سلیب کا نشان اور جھنڈے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ سارے کا سارا کمرہ سلطان محمد خان کی نشانیوں سے سجا دیا جاتا ہے۔ باہر ہر طرف کافروں کی لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوتی ہیں اور ان کے درمیان ایک زخمی بازنطینی سپاہی بازنطین کا جھنڈا لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ قسطنطنیہ کا صحن عثمانی سپاہیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ شیخ شمس الدین، جانسیری سپاہی، اکنجی سپاہی اور ہر شخص وہاں موجود ہوتا ہے۔ عظیم آیا صوفیہ کی چھت سے سلیب کا نشان اکھاڑ کر وہاں پر ہلال کا نشان لگا دیا جاتا ہے۔ اسی لمحے سلطان محمد خان فاتحانہ انداز میں گھوڑے پہ سوار وہاں پہنچتے ہیں۔ سلطان کو دیکھتے ساتھ ہی پورے کا پورا قسطنطنیہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھتا ہے۔ سلطان فاتحانہ نگاہوں سے آیا صوفیہ کے مینار کو دیکھتے ہیں۔ بلند آواز گونجتی ہے، یا فتاح، میرے سلطان پیارے اللہ کا شکر ہے۔ سلطان آپ شان والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری کے مصداق بن گئے ہیں۔ جب تک آپ اس دروازے سے نہیں گزرے تھے تب تک آپ سلطان محمد تھے، مگر اب جنہیں صدیوں تک یاد رکھا جائے گا وہ فاتح بن چکے ہیں۔ سلطان فاتحانہ انداز میں اپنا ہاتھ بلند کرتے ہیں اور پھر انگلی سے اپنا اشارہ شہر کی جانب کرتے ہیں جہاں پر ہر طرف عثمانی جھنڈے لہرا رہے ہوتے ہیں۔ اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہداء کے جنازوں کو ادب کے ساتھ قطاروں میں رکھا جا رہا ہوتا ہے۔ آواز گونجتی ہے، اے اللہ ہم مومن عورتوں مومن مردوں کو بخش دے، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دے، ان میں سے جو زندہ ہیں اور جو وفات پا چکے ہیں۔ بے شک تو خوب سننے والا، ہمارے خوب قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ میرے اللہ ہم تمام مردہ یا زندہ تمام مردوں اور عورتوں کو، تمام مومنوں اور مسلمانوں کو بخش دے۔ شہداء کی ایک کثیر تعداد صفوں میں رکھی گئی ہوتی ہے۔ غم سے نڈھال سلطوق حسن کو اٹھائے ہوئے اوپر سے نیچے آتا ہے۔ شہر کی فصیلوں کے ساتھ ہی بڑی تعداد میں قبریں کھودی جا رہی ہوتی ہیں۔ اسی لمحے سلطوق حسن کو اٹھائے ہوئے وہاں پہنچتا ہے۔ حسن کو دیکھ کر قبر کھودنے والا ستلمش بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے۔ سلطوق آگے بڑھ کر حسن کو زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ دیگر شہداء کو بھی باری باری وہاں لایا جا رہا ہوتا ہے۔ سلطوق روتے ہوئے کہتا ہے، اس کی ماں نے اسے میرے پاس امانت چھوڑا تھا، مگر میری امانت کو دیکھو، وہ عورت اب کیا مجھ سے حساب نہیں مانگے گی؟ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم جنت تک کے ساتھی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی امانت میں دیا اور ہمیں بھائی کہا۔ ستلمش، کیا وہ مجھ سے نہیں پوچھیں گی؟ میں اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ حساب نہیں مانگیں گی؟ سلطوق کو غمگین دیکھ کر ستلمش کہتا ہے، مت کرو بڑے آدمی، خود کو نہ جھکاؤ، نہ کرو تم مجھے بھی رلا دو گے، ہمارا بھائی شہید ہو گیا ہے، ہمیں اس طرح پریشان ہونا زیب نہیں دیتا۔ سلطوق کہتا ہے، میں تو اس کے ہمارے پاس آنے کے پہلے دن کو بھی جانتا ہوں، نہ تجربے کار ادھر ادھر کودتے ہوئے۔ میں نے بالی صاحب سے کہا تھا کہ اس سے کچھ نہیں ہو سکے گا، ہم نے اس کی حفاظت کے لیے اسے بتایا کہ یہ کنجی نہیں بن سکے گا، مگر تم میرے بہادر کو دیکھ رہے ہو نا ستلمش، اس نے وہ کام کیا جو ہم میں سے کوئی نہیں کر سکا اور لشکر کا جھنڈا بردار بن گیا۔ پھر فصیلوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، دیکھو میرے بہادر نے ان فصیلوں پہ کیسے پرچم لہرایا، میرے شیر نے اپنا وعدہ نبھایا۔ پھر پیار سے حسن کو گلے لگاتے ہوئے کہتا ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی میرے بہادر، میں بھی تمہارے پاس آ جاؤں گا، ہم جنت میں ساتھ ہوں گے۔ سلطوق کو اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر ستلمش کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ سلطوق زارو قطار روتے ہوئے حسن کے ساتھ گزارے گئے لمحات کو یاد کرنے لگ جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔